हुकूमत पाकिस्तान सी-पैक को मुल्क की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार देती है। गवादर इस मंसूबे का एक इंतहाई अहम मरकज़ है, मगर तकरीबन एक माह से ये शहर एहतजाज का मरकज़ बना हुआ है। हक दो तहरीक के नाम से जारी मुहिम में गवादर और इर्द गिर्द के इलाकों के रिहायशी हुकूमत से बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी का मुतालबा लेकर खुले आसमान तले रोज़ाना धरना दे रहे हैं। तहरीक में ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बच्चे भी मर्द और औरतों के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया में यह मुहिम कम नज़र आई है, लेकिन सोशल मीडिया में इसका बहुत जिक्र है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी हाल ही में इसका नोटिस ले लिया और 19 मुतालबात में से एक को तस्लीम करते हुए गैर कानूनी माहीगीरी रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को इक़दामात उठाने का हुक्म दिया। इसके अलावा बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत कुछ और मुतालबात भी तस्लीम कर चुकी है। तो मामला अब कहाँ खड़ा है, इसकी तफसील के लिए हम बात करेंगे कराची में हमारे नुमाइंदा मोहम्मद साकिब से, जो गवादर में सूरत हाल को करीब से देख के वापस आए हैं। साकिब, तवक्को यही की जा रही थी कि गवादर में बंदरगाह बनेगी तो मकामी सतह पर खुशहाली आएगी, लेकिन वहाँ एहतजाज से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हालात हैं वहाँ, लोग क्या चाहते हैं और फिर एक माह में मुतालबात पर क्या पेशरफ्त हासिल हुई है? जी सारा, बहुत शुक्रिया। ये जो एहतजाजी तहरीक है तकरीबन एक महीने से जारी है गवादर में, और जब हम वहाँ पर गए तो हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी कि हम जब सुनते हैं आम तौर पर मीडिया में और हुकूमत की तरफ से कि गवादर सी-पैक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मरकज़ है और इस मरकज़ के बेहतरी के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बरअक्स है। और वहाँ पर जो लोग हैं उनको इसी बात का गुस्सा है कि एक जानिब सी-पैक मंसूबों पर बहुत तेज़ी से काम पिछले अरसे में जारी था, सड़कें बन रही थी, सड़कों का नया जाल बन रहा था, न्यू गवादर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसके साथ साथ जो दीगर सड़कें हैं वो भी बनने जा रही हैं, लेकिन जो शहर का जो एक्चुअल शहर है, जहाँ पर जिसकी आबादी 1 लाख के करीब या 1 लाख से कुछ ज़्यादा है, वहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, उनका बहुत ज़्यादा फुकदान है। ख़ास तौर पर पानी का मसला है। गवादर जैसे शहर में जहाँ पर अब मज़ीद बहुत डेवलपमेंट होने जा रही है, जबकि पोर्ट बन चुका है और ये साहिल के बिल्कुल साथ वाक़ है, वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा इशू है। वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह बिजली की बात की जाए तो बिजली पाकिस्तान में वाफर मिक़दार में होने के बावजूद बिजली ईरान से ली जा रही है, और ईरान में भी जब बिजली की कमी वाक़ होती है तो वह गवादर को फराहम नहीं की जाती है, जिससे वहाँ पर लोग तवील लोड शेडिंग का भी शिकार होते हैं। ये तो बुनियादी मसाइल हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पे बल्दियाती मसाइल हैं वो भी बहुत शदीद नौयत के हैं। इसी तरह जब हम बात करें गैर कानूनी फिशिंग की, गवादर की जो पूरी मईशत का दारोमदार है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका दारोमदार फिशिंग पर है, माहीगीरी पर है, लेकिन गैर कानूनी फिशिंग की जो शिकायत हैं वो वहाँ पर एक अरसे से जारी थी, और उनका ये कहना था कि कुछ गैर मुल्की और मुल्की दोनों जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं वो इनके जो समंदर में आते हैं बड़ी तादाद में मछलियों को, जो कि उनकी नस्ल कुशी हो जाती है, अफजाइश नहीं हो पाती है, जब वो बड़ी तादाद में उसको कैच करते हैं, गैर कानूनी जालों से कैच किया जाता है। तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और इन्हीं मसाइल पर जब हमने बात की वहाँ के लोगों से जो वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, मौलाना हिदायतुर रहमान और ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से निकली हैं, तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारे बलूचिस्तान के 5 ज़िले वो बॉर्डर कारोबार से मुंसलिक हैं, इससे भी लाखों लोग। हमारे ये मकरान के जो 3 ज़िले हमारे ईरान बिजली से है, ये बिजली ईरान से बिजली हमारी आती है। हमारे अशिया खुर्दनोश के जो सामान है वो भी ईरान से हैं। हमारे जो घर के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो भी ईरान से हैं। हमारा हमसाया मुल्क है, इस्लामी बिरादर मुल्क है। हम चाह रहे हैं कि इतनी सख्ती जो की जाती है ये ना की जाए, इससे लाखों लोग कारोबार करते हैं। तीसरा जो हमारी इज़्ज़त नफ्स का है, सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ जो हज़ारों चेक पोस्टें कायम की गई हैं, जो रोज़ाना हमारी तौहीन होती है, रोज़ाना हमारी तज़लील होती है, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। औरतें मजबूर है ना, हम मजबूर है। मेरे ये भाई बहन सब ये तकलीफ़ है, ये भाई तकलीफ़ है, बेटा तकलीफ़ है, समंदर में जाता है, ये पकड़ता है, बोलता है कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो सारा, आपने ये सुना कि तमाम जो इशू इस वक्त मौजूद हैं, इसमें एक अहम इशू है जो बॉर्डर ट्रेड का है। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर ट्रेड है वो ईरान चूँकि बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ लगता है, और गवादर और जो बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, जिवनी, गवादर, मकरान कोस्टल बेल्ट का जो इलाका है, वो लोग चाहते हैं कि उनका जो तिजारत है ईरान के साथ उसको बहाल किया जाए, क्योंकि अब जो है वहाँ पर जो रास्ते हैं उन पर बाड़ जो लगाई गई है, सरहद के पर बाड़ लगाने से ये जो ट्रेड है वो कम हुई है, और इसका नुकसान वहाँ पे रहने वालों को उसका सामना है। अच्छा, वो जो लोग
ٹھیک ہے. سو ثاقب تھوڑی سی حکومت کے رد عمل کی بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی ہماری آڈینس کے لیے بھی کہ جو مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں, اور پھر جب ہم حکومت کی دھرنے کے شرکاء کے ساتھ انگیج کرنے کی کوششوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑی تبدیلیاں بھی آئی ہیں. ایک وقت وہ تھا جب صوبائی حکومت کی طرف سے آرڈر آیا کہ تمام دھرنوں پہ ہی پابندی ہوگی. اب ہم سن رہے ہیں کہ بات کی جا رہی کہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ گوادر جائیں گے اور وہ مظاہرین سے ملیں گے. تو مطالبات کون سے تسلیم ہوئے اور انگیجمنٹ کس طرح سے وقت کے ساتھ بدلی ہے؟ جی سارا, اس حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ 19 ٹوٹل مطالبات تھے اس تحریک کے, اور ان میں سے جو ظہور بلیدی صاحب ہیں جو کہ بلوچستان گورنمنٹ کے منسٹر ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں. تمام مطالبات تسلیم کرنے کے باوجود لیکن دھرنا جاری رہا, احتجاجی تحریک جاری رہی. خواتین اس کے بعد بھی وہاں پر ریلیز نکالتی رہیں, کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان وعدوں پر اعتماد نہیں ہے جب تک کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا. اور عمل درآمد کے لیے بھی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نوٹیفیکیشنز نکالے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں اس پر امپلیمنٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا. جیسے کہ بارڈر ٹریڈ ہے, غیر قانونی فشنگ ہے, اس پر کچھ وقت لگے گا. ایک جانب تو حکومت کا یہ کہنا ہے, لیکن جو احتجاجی تحریک والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں نظر آ رہی ہے. آپ مطالبات تسلیم تو کر لیتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. ثاقب ہمارے ساتھ ہی رہیں. یہاں پہ ویور سی پیک کے امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر خاص خالد منصور سے وائس آف امریکہ نے یہ جاننے کی کوشش کی, ان سے پوچھا کہ گوادر کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت صورتحال سے غافل نہیں اور گوادر کے عوام کی سہولت کے لیے وہاں کچھ اہم منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے گا. سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. جہاں تک وہاں کے لوگوں کے مسائل کا تعلق ہے, اس سے ہم لوگ جو ہے نا وہ وہاں ہم لوگ آشنا ہیں, ان کو کنفرنٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کا سلوشن پرووائڈ کیا جائے گا. تو جو ہم پانی کے پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلی گرمی آنے سے پہلے وہ جو پروجیکٹ ہیں جس میں ہم نے سمندر سے پانی لے کر اس کو پروسیس کریں گے اور وہ پینے کا پانی بنے گا عوام کے لیے, تو وہ دے دیں گے. اور اس کے علاوہ ہم چائنا سے کوئی 3000 وہ امپورٹ کر رہے ہیں سولر پینل, وہ وہاں کے لوگوں کی چھتوں کے اوپر لگا کے ان کو جلد از جلد بجلی بھی فراہم کی جائے گی. ثاقب آپ نے بھی سنا وزیر اعظم کے مشیر خاص کہہ رہے ہیں کہ پانی اور بجلی فراہم کی جائے گی, ان منصوبوں پہ زیادہ تیزی سے کام کیا جائے گا. اور آپ نے بھی کہا کہ مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے گئے. لیکن جو سی پیک کے چیف نے بھی جو اشارہ دیا ہے, کیا یہ لگ رہا ہے کہ مظاہرین کے لیے کافی ہوگا, کیونکہ آپ ان سے مل کے آئے ہیں, آپ جانتے ہیں ان کے کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ جی, جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ہائی آفیشلز وہاں پر پہنچے. اس کے علاوہ چیف سیکرٹری بلوچستان وہاں پر خود گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے, یقین دہانیاں کرائی گئیں. لیکن یہ معاملہ صوبائی حکومت کے دائرۂ اختیار سے باہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے میں ٹویٹ کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گوادر کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. ان کے جو ماہی گیروں کے ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے گا. اب اسی لیے وزیر اعظم نے کل جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی وزیر زبیدہ جلال اور اس کے ساتھ وفاقی وزیر اسد عمر وہاں جائیں گے, اور وہ ان کو یقین دہانی کرائیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو حکومت کی جانب سے ایفرٹ آ رہی ہیں, لیکن دیکھنا یہ کہ ان پر عمل درآمد کب اور کیسے ہوگا. بہت شکریہ محمد ثاقب, ہمارے ساتھ تھے کراچی سے اور گوادر کی جو صورتحال ہے اسے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے, اور ثاقب کی ڈیٹیل رپورٹنگ اور وہاں سے انہوں نے جو فیس بک لائیو کیے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آپ کو بہت سی رپورٹنگ ملے گی گوادر کی صورتحال کے بارے میں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ ثاقب.